जनशुणाणी में उपस्थित रही से जो लोक मैंने आद्य चली पारती ना जो मान को बुहाई कि आसबे ना स्ट्रेचर आसबे ना ट्राइसाइकेल आसबे से आम गोटे अलग लाइन कर आगे से गुहारी शुणा एवं से थरे आसी ना अभियोग प्रकोष्ठ को मुख्यमंत्री केते जन तो 16 वर्ष धरिक आसुंच एवं 16 वर्ष भितर मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ को आसवा एवं मुख्यमंत्री को न पाइबा तांको मनरे गभीर आघात देइथिला आ जेते बेले 16 वर्ष पर प्रथम थर करी मुख्यमंत्री को पाइले जो तांकर क्रंदन और रोदन आसिला आखिरु अश्रु बाहरिला आपन जदि देखि थांते तारे अनुभव करि पारि थांते को परिस्थिति देखि समान आसुछंती सेमानंकर बॉडी लैंग्वेज सेमानंकर भावावेग सेमानंकर आवेग किभଳି भाबरे टिकिए न्याय पाइबा पई टिकिए छोटो कामटे कर देबा पई ओडिशा पुलिस रो मंत्र हेउछि सेवा और सुरक्षा तेणु पुलिस रो काम हेउछि केवल न्यायपूर्ण व्यवहार नुहे यह साधारण रे देखा देवा उचित जमिति इंग्राजी रे कहा जाए नॉट ओनली गिविंग जस्टिस बट शुड बी सीन टू बी गिविंग जस्टिस आशा करुछि एही दिग प्रति पुलिस को विभिन्न स्तर रे नेतृत्व देउथबा अधिकारी माने स्वतंत्र भाव रे ध्यान देबे शिशु और महिला प्रति हेउथबा ऑनलाइन निर्यातना को प्रतिहत करिया पई साइबर कॉम्प्लेक्स भुवनेश्वर ठारे शिशु और महिला ऑनलाइन निर्यातना मॉनिटरिंग यूनिट कार्य करुछि एवं यह को अधिक सुदृढ़ तथा यार सफल रूपायन पई मु आशा व्यक्त करुछि साइबर क्राइम को रोकिया पई पुलिस रो निजे टेक्नोलॉजी को बहुल भाव रे व्यवहार करिवार आवश्यकता अछि नियमित व्यवधान रे स्वतंत्र अभियान चलाई निशा कारोबार जनित संगठित अपराध विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबारे ओडिशा पुलिस रो भूमिका प्रशंसनीय बेआईन निशा कारोबार को बंद करिबा काम को मिशन मोड रे करा जाऊ जहा द्वारा आम युववर्गों भविष्य सुरक्षित हो पार तेणु जेते बेले से थाना को आसे ताहार भरोसा थाए जे पुलिस ठारू न्याय पाइब तेणु आम समस्त कर्तव्य होउछि सेही साधारण लोकटीर भरोसा को बजाई रखी उपयुक्त पदक्षेप नेबा मुझे सेथिपाई गतकाली मध्य जिलापाल सम्मेलन प्रथम दिन रे एमिति किछि स्पर्शकातर कथा निजे अंगे निभैतिबा कथा को मध्य उपस्थापना करिथिली हुए तो कहा मनरे कष्ट होइथिबो जे ये कथा ये सभा मध्य काईकी किंतु बेले बेले कष्ट भी लगे जे मु जदि यह सभा मध्य प्रकाश न करि थांती यह जदि व्यक्तिगत हिसाब रे कोई जगह रे कहा को कहि थांती ताले आम भितर संस्कार भावना किबा कहार भी कोठी दोष त्रुटि थाई पारे किंतु ताहा सामग्रिक भाव रे आमे आमर कर्तव्य रे सुधार आनिबार हुए तो गोटे कम्युनिकेशन गैप रही था ताकू आधार करी आज मु तो निजे परम सौभाग्य भाव रे मने करुछि जे एमिति बहुत घटना घटी किंतु आज मो पक्षरे जो घटना घटी थिला से आपंकर आईएएस ऑफिसरंकर क्षेत्र में हो किंबा आईपीएस कथा मु कहिबी नाही जो पुलिस विभाग अधिकारी मानकर कथा मु कहिबी ए कथा को अंगे लिभैथिबा कारण तार आवश्यकता मने करी एवं आगामी दिन में नुआ सरकार आसीचंती आउ सेदिनर सकाळर पखाळ आज आउ नाही बोली एकता कहबार अर्थ दीर्घ लंबा 24 वर्ष समय अवधि भितर आज ओडिशा रे एक नुआ सरकार आसीचंती एवं शासनर परिवर्तन आनिछंती ताकू आधार करी आम समस्त को जीवा पई पड़िबो एवं ओडिशा रे जो दंड विधान रो हार एवं जो उल्लेख करली जे जो परिस्थिति देखि आज आम गति करूछंती एवं अन्य राज्य सहित मध्य तार तुलनात्मक चित्र जदि आम देखिबा ताहले आमे बहुत पछरे अछंती
ଆଉ ସେଇ କାରଣରୁ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେବାର ଏ ବାସ୍ତବତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏ କାମରେ ତ୍ରୁଟି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହୁଛି ଆମେ ସୁଧାରି ଯିବା ଦରକାର। ଏ କଥାକୁ ସନ୍ଦେଶ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ସଭାରେ ଦେଲେ କାଲି ସଭା ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ହୁଏତ ମେସେଜ ବି ଯାଇପାରି ନଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ କଥା ଯାଉ ଏବଂ ଆମେ ସୁଧାରି ଯିବା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜେ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବୋଦୟର କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକାଶର ରେଳରେ ପ୍ରଥମ ବୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଏକ କରି କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କରେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ସମାଜର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭିକାରୀଟିଏ କିମ୍ବା ନେଡି ପର୍ସନଟିଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛି। ଥରେ ମୋ ଘରକୁ କିଛି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ସୋମବାରରେ ଆମର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ସେଦିନ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏକ କାରଣରୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଭିକାରୀଟେ ଜାଣିବ କେମିତି ଯେ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବନ୍ଦ ଅଛି ବୋଲି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ବାସଭବନକୁ ଆସିଲା ତାକୁ ପ୍ରଥମରେ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ତରଫରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଭିକାରୀଟା ଆସିଲେ କିଏ ଅନୁମତି ଦେବ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସିଏ ମୋତେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ 50 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ 1 ନମ୍ବରରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସିରିଏଲରେ ରଖିଲି, ସେ ଆଗେ ମୋତେ ଭେଟିବ। ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ମୁଁ ଜନଶୁଣାଣିରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଦୌ ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବୁହା ହେଇକି ଆସିବେ ନହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଆସିବେ ନହେଲେ ସେମାନେ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲରେ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଇନ କରି ଆଗେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିବା। ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। କେତେ ଜଣ ତ 16 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସିବା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ ପାଇବା ତାଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 16 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଆଉ ରୋଦନ ଆସିଲା, ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ବାହାରିଲା, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ସେମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗ, ସେମାନଙ୍କର ଆବେଗ କିଭଳି ଭାବରେ ଟିକିଏ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ, ଟିକିଏ ଛୋଟ କାମଟେ କରିଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ତାଙ୍କର ସମ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା ଆଉ ସମ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେବା ଏ ଭାବନା ଆମର ରହିବା କଥା ନୁହଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବା କଥା, ରହୁନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତା ରେକର୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ସେଥିରେ କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ସିଏମ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସିଏମ ରହିବେ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ବି ତ ନିୟମ ନାହିଁ। ଏ ବାସ୍ତବତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣି ଶୁଣି 10:30 ବେଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଜଣ ମାନ୍ୟବର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରିକିରି ସେଠି ବସିକିରି ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଆଜିର ଦିନରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା। ଆମ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଜଣେ ଭଉଣୀ ଯିଏକି ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ, ସେ ଦିନେ କହିଲେ, କଣ ଭାଇ ସତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ? ଇଏ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ। ସେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ କହିଲେ, ନା ହଁ ସତ।